হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। বন্ধুরা দেখুন, আজকে একদম নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। একটা আমাদের দেখুন সেই পশ্চিমবাংলার ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমার নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের পলাশিপাড়া 73 2 নম্বর ব্লক পলাশিপাড়ার অন্তর্গত আমার সেই নতিপোতা গ্রামের একদম পুরো মাঠ বা ক্ষেতের পুরো আপনাদের একটা ছোট্ট ভিডিও শেয়ার করছি। বন্ধুরা আপনার সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন। আজকে খুব ভালো ভিডিও দেখতে পাবেন। যেমন কি আমরা গ্রামের ছেলে যখনই আসি গ্রামে, এমনি বেসিক্যালি আমি কলকাতায় থাকি, তবে গ্রামের ছেলে আমাদের গ্রামে মাঠঘাট আছে, যেমন আমরা যাই মাঠে। দেখুন মাঠে একদম অরিজিনাল মাঠের যে অবস্থা সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আজকে আমি হেঁটে চলছি মাঠের ভিতরে বা আমাদের জমিতেও আমি যাচ্ছি। আমার ভাগ্নে আছে ছোটোটা আমার সঙ্গে। তো দেখুন আমার হাতে ক্যামেরাটা কেমন নড়ে যাচ্ছে একদম, মানে আমার দেখুন মানে মাঠের উপর মাঠে পুরো এক সাইডে এই আলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমাকে যেতে হচ্ছে, তো একদম পুরো হাত নড়ে যাচ্ছে। দেখুন এদিকে কলা গাছের চারা, কলা গাছ রোপণ হচ্ছে এবং কলা গাছের সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের দেখাবো কুমড়ো গাছও একসঙ্গে দুটো ফসল নিচ্ছে। কুমড়ো গাছও ওরা এখানে দিয়েছে, কুমড়োর বীজ দিয়েছে, গাছ হয়েছে। দেখুন দেখুন এই যে বাচ্চা কলা গাছ এখন হচ্ছে। দেখুন এ পাশে আমি দেখাই, দেখুন কুমড়ো, মানে একসঙ্গে দুটো, মানে কলা গাছটা বড় হতে হতে এদিকে আপনারা আবার কুমড়ো পেয়ে যাবে। এ দেখুন কত সুন্দর সার দিয়ে রেখেছে এবং জমিটায় ঘাস হয়েছে। যার জমি সে অবশ্যই নিড়িয়ে ঘাসটা মেরে দেবে ও তুলে দেবে লেবার দিয়ে। দেখুন আমার সঙ্গে আমার ভাগ্নে আছে, এই ভাগ্নের হাতে ক্যামেরাটা গেল। এই দেখুন আমি মাঠে আছি, তো আমি যাব আমাদের ওইদিকে জমিতে কাজ হচ্ছে, একজন করছে, তাই আমরা আসলাম এবং অনেকটা দূরে যাব আমরা। দেখুন আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। सारे भारतवासी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम मेरा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। देखिए हम पूरा एकदम अपना खेत में जा रहे हैं, पूरा खेत देखिए काम कर रहा है खेत में। यहीं हम जाएंगे, यही अपना ज़मीन है, तो आप लोग देखते रहिए। देखिए हम जा रहे हैं कैसे वो लोग काम कर रहे, जो घास है घास को निकाल रहा है। तो और भी थोड़ा हम और भी दूर जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, तो आप लोग साथ में रहिए, देखते रहिए। देखिए हम जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि सच में हाँ अब आया हम कुछ जगह घूमने के लिए। तो बहुत लोग हमें बोलता था, तो इसके कारण हम आए, आज गांव आए, और गांव आने के बाद फिर देखिए हम आए खेत में घूमने के लिए। ये हमारे एक भाई साहब देखिए काम कर रहा है, कितना अच्छा से घास को बीन रहा है, निकल रहा है। तो देखो ना अपना পাটের ভুঁয়ে পাটের জমিতে ঘাস বার করে দিচ্ছে, পাটের ক্ষেতটাকে কত সুন্দর বানাচ্ছে। দেখুন আমার এক দাদা, আমার বাড়ির পাশেরই দাদা, উনি কাজ করছেন এখানে। তো দেখুন কত সুন্দর লাগছে, আর কত সব पाट 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 सब और जूट ही जूट है भाई, ये जूट सब जूट बो रखा है, तो सब जूट दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा एकदम हरा भरा, पूरा खेत पूरा एकदम भरपूर। देखिए जहाँ तक नज़र आ रहा पूरा खेत, मतलब हमारा इस साइड में आपका जूट का ज़्यादा खेती होता है, खेती बाड़ी ज़्यादा लोग करते हैं जूट का। जैसे जूट का तो आप लोग ये है कि जूट का अंदर के जो ये होता है लकड़ी होता है, वो भी जलाने का काम आता है, या वो पेपर भी बनता है, तो इसीलिए लोग करते हैं। प्लस जूट तो बिकता ही है, आपको पता है, जूट का बोरी बनता है, जूट का बैग बनता है, बहुत अच्छा काम होता है। देखिए ये यहाँ इस खेत में धान भी यहाँ खेत होता है, तो धान के लिए यहाँ पाइप क्या लगा कहता है, ड्रेन बनाया हुआ है, और आगे पानी आने के लिए मशीन, ये देखिए ये है नदी से सेट किया हुआ है। यहाँ इस मैदान मैंने खेत के थोड़ा दूर में है, बहुत दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से पूरा पाइप सेट किया हुआ है, तो इसमें पानी आता है, और सारा इस ज़मीन में इसके इलाके में जितना भी वो है सब में पानी जाता है। तो यहाँ धान के खेत होता है, और पाट जैसे बांग्ला में पाट कहता है, हिंदी में जूट कहता है, ऐसे गन्ना भी होता है आपका, और गेहूं भी होता है, और चना भी होता है, हर फसल यहाँ होता है। मैं आपको क्या बोलूँ, ये तो बहुत अच्छा खेत है, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें आज आया तो मेरा दिल खुश हो गया है। तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों को कह रहे हैं, आप लोग जो यहाँ तक देखे हैं, আপনারা যে এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখেছেন, আপনাদের সবাইকে হাত জোড় করে আমার অনুরোধ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার, লাইক এবং
কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন আপনাদের কেমন লেগেছে। আর আমার এই চ্যানেলে যে দিদিভাই দাদাভাই নতুন হয়ে আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং লাইক কমেন্ট করুন। দেখুন জল কাটা বেরিয়ে জন্য করা আছে, সব সিস্টেম করা আছে এটাই। তো আমি আপনাদের এটাই বলবো হাত জোর করে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন, আমার নতুন চ্যানেল, না হলে আমি আগে বাড়বো কী করে। আপনারাই জিরো থেকে হিরো বানাতে পারেন। তো আপনাদের কাছে আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গরমের দিনে নিজের খেয়াল রাখবেন। জয় হিন্দ, সবাই ভালো থাকবেন।